मस्त खोलतु दयाकोरी जहन तार 14 पर्व से दुईटा पद पढ़ला आम आग को बढ़िया जहन 14 पर्व प्रभु जीशुंकर कथा गुड़ाक आम जीवन रे ए प्रकार गोटे प्रभाव पकई थाए दुनिया कहार कथा से प्रभाव पकई न था कारण प्रभु जीशु सी अटंती जे पदे कहिबार सृष्टि हो जाए से कहीदेले हो गला तरे जन लोक आसी कहूँ जे प्रभु आपण आसवा दरकार नहीं आपण खाली पदे कहीदियो कि ना आपण कहीदेले मोर दास सुस्थ हो से कहूँ मुई गोटे मामूली लोक मुई जा बोले लोक जीवे आ बोले आइबे मुई साटा पाटा लोक आपण कहीं आइबे प्रभु आपण पदे तो कही दियो टिके मोर दास से बाटे भले जी माने प्रभु जीशु को जो माने जानिले भल कर जानले से गोटे स्त्री लोक रोगग्रस्त अवस्था पड़ी 12 वर्ष है से देखला मोई तो जीशु को सामना जाई पारबी मु जो बेमार कष्ट पाउची कुपुरुष सामना को जीवा कथा नहीं मु कौन करबी पोच बाटे जाई करी तांको लुगा टिके थोड़ी को छुई दे तो हेला प्रिय माने संति मिराकल प्राय हुए नहीं किंतु से विश्वास करूची माने देखंतु जीशु केमती लोक भाबी देखंतु तांको लुगा छी देले सांगे 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 मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु से जीशुंकर कथा को से आपण देबे बाइबल गुडा कासुची रेड लेटर बाइबल आपण थोरे रेड लेटर बाइबल किनंतु जोटी प्रभु जीशु कहला कथा गुडा को रेड रे लिखा है तेबे आपण पढि माट को बस पढि दे जीशु कोन कोन कहि छन एटा हम देखो जहन 14 पर्व तार प्रथम पद रे के पढुछंती के तुम्भ मानक हृदय हां तुम्भ मानक हृदय विघ्न न हेउ कोन लगा तुम्भ मानक हृदय उद्विग्न न हेउ तुम्भे माने ईश्वर को ठारे तुम्भे माने ईश्वर को ठारे विश्वास करो मो ठारे मध्य विश्वास कर प्रभु जीशु कहउचंती तुम मानक हृदय उद्विग्न न हो दुख आसले कष्ट आसले समस्या आसले इटी आसी को नाची दे हेबो जिंदाबाद बोली जते तुम घरे समस्या हेबो अरे किछि बात बुदा नहीं आरी सती रे चर्च रे आसी आराधना करी हेबो प्रशंसा करी हेबो किंतु जते आपण निजे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम गुडा को फेस करबे से समय रे केति लागबो बोलतिले तो लोग कथा कथा थिबे आई बगर लोग कथा की कम की नहीं कथा कथा कुडे जाउ छ नहीं हमर आई को नाना घरे जाउची केते लोग बा मिली जाइतिबे किंतु दुख बेले ताको स्त्री मिसा साथ दउ नहीं सांग मन मिसा आसले कोन पाए ताको ठाटाई बाताई करी खोइबा पाए तू एंतिया का कष्ट पाउनु तते तू तारे प्रभु डन दउ नांती तू पक्का गोरबियाटा ताको दुनिया हिनस्ता करी पकाउजंती ये बुझी पारु नांती मोर भूल कोडी हेला प्रिय भाई भनी माने जतले प्रभु भयल लोक माने विश्वस्त लोक माने कष्ट दे जानती व्यतिव्यस्त होंतु नहीं प्रत्येक प्रॉब्लम रो गोटे रीजन अछि जदि प्रभु आपण तो जीवन के समस्या आसीबा पे अनुमति देई छथि त समाधान मध्ये से व्यवस्था करी तार पूर्वर छटपट होने ता पूर्वर नहीं किछि मास तळे मु कहउतली कोन नाम जानि नहीं ओटे जियो फोन कले से फोन कर को अंकल मु सुसाइड कर देबे ये सुसाइड तो करबो करो मके किस पे फोन करू से फोन कर को अंकल मु सुसाइड कर देबे कोन हला नहीं अंकल मते मोर बापा मां भल पाउ ना मु मोर बापा मारो अनवांटेड चाइल्ड माने बापा मां करो दुईटा ऑलरेडी छियो छंती को गुटे पंगा पंडित कहि देछि किस बोली करी तुमको एथर पो हेबो जोकि को पास्टर मंत्री कि नहीं जे ऊपर पड़ी एथर प्रभु तुमको पो आका देबे देखला आलकू खोजा खाउ छंती पो हेबो 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 बोली पकिया खाई गला से मां भी ओना नहीं कि बापा भी
ଅନାଅନି। ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ମିଶା ତାକୁ ଦେଖି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦୁଇଟା ଥିଲୁ ଏ କିସ୍ ପାଇଁ ଆଇଲା ବୋଲି କେହି ଭଲ ପାଉନା। ତାର ମାଉସୀ ବି ତାକୁ ଭଲ, ମାଉସୀ ବି ଭାବୁଥିଲା ଯେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଆସିବ, ସେ ବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକରି କି ଲାଭ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଅଙ୍କଲ ମତେ କେହି ତ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସରାସରି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲି ମୁଁ, ସେ ହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଇବ ବୋଲି। ନିଜର ବାପା ମା ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଏଟା ଭଲ ପାଇବେ। ତ ସେ ଭାବିଲା ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇବ ବୋଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ମିଶା ଭଲ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବି ବୋଲି ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ମତେ କହୁଛି ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ କହିଲି ମାରେ ତୋର ବାପା ମାର ପ୍ରେମକୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ, ତୋର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିଛୁ, ତୋର ମାଉସୀର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସେ ପିଲା ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ ତାର ପ୍ରେମକୁ ମିଶା ଦେଖିଛୁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଏବେ ଯାଇ ଦେଖିନୁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଯଦି କିଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ନହେଲେ ଆମର ତାଙ୍କ ଅଂଶର କି ବଂଶର କି ଲୋକ କି ବାଦ, আমার ভাষার দীপক কি সুন্দর বলব খ্রিস্ট মুই জানি নাই মানে অংশ আমি কে তাঙ্ক আমি কে নাই আমার পাই স্বর্গ ছাড়ি করে বাড়ি আসি তুষ ঝুলি দিয়েছি কিস পাই প্রভু তুমি মরলো তোর পাই তোর পাই তোতে মুই ভাল পাউছি আমি সে ভুলকু বুঝি পারনু କହିଲି ଦେଖ ମା ସେ କୃଷକ ଦି ଅନାଇ କରି ଦେଖେ ସେ କୃଷରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଝୁଲିଛନ୍ତି ତୋର ପାଇଁ ଝୁଲିଛନ୍ତି ତତେ ସତକି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ଭାବିଏ କିସ୍ କରିଦେଲା କି କେମିତି ବୋଲି ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ କହୁଛି ଅଙ୍କଲ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁନିଆ ଯାକର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିଛି ତମର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତାପରେ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଅଙ୍କଲ ସୁଇସାଇଡ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରିଦେଲା ସୁଇସାଇଡ କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଏବେ ସେ ଝିଅଟା MBA କଲା ପରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଯିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଇଫଟା ଏତେ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କର ନାହିଁ ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ଡରୁଛ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ବେଳେ ବେଳେ करता हूं मैं तेरी चिंता तू काय के चिंता करता है तू क्यों चिंता करता है मुई तोर पाए अरे कौन कहते आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा साथ ना तोते के छाड़ी पारंती अन्य माने छाड़ी पारंती प्रिय लोक छाड़ी पारंती किंतु मुई तोते छाड़बी एतकी गारंटी देवा लोक जदी के मिलला बोले ताको छाड़बार नहीं नले मु भी चाकरी करि पारथंती अन्य ऑप्शन गुडा थिला कि नहीं जानली जीसु परा लोकर कुटी मके संस्था छाड़ी देबो मोर वर्कर मन छाड़ी देबे मोर डायरेक्टर छाड़ी देबो मोर मिशन छाड़ी देबो मात्र ए मते छाड़बे नहीं। कोरोना बेले मिसा मके घरे बसाई करी कोआई छ आज जदी ठिया हेछि तांको शक्ति रे ठिया हेछि आज कथा कहछि तांको नले मते जानबाडे बेसी कष्ट हमर साइड भी बोल कर जानबे नहीं थरे पोस्टमैन आसिके निरंजन तुर घर बोले हम डांडिया का पचारुछि नहीं आगे से ना लोग के नहीं बोल पटाई दूथि अरे मोर मां रानी को पचारला पोस्टमैन कोन पचारतिला नहीं से निरंजन तुर को बोले पचारला नहीं हमर पुओ बोला या तमर पुरना निरंजन तुर को जाने ना से माने अरे साइड में दुकान आता है से दुकान आ रहेगा जानती कि तो आज अरे अनवांटेड नेग्लेक्टेड लेखा को नहीं लोग प्रभु सब आग्रह ठिया एमती के जानी ना बोल नहीं सब बाटे जानी ओडिशार सब गाँव में आम बेले बेले विभिन्न रास्ता जाऊँ लोक से देखले आज्ञा केमती अच्छा एवं शुणिली आज्ञा आप मेसेज मुझे शॉपिंग मॉल रे जी कि ऑटो रे जाऊँ कि बस रे जाऊँ इवन ट्रेन रे गला हठात कई जने मिसी जाइए थोड़े गोटे ट्रेन रे मुझे जाऊँ जड़े भाई भल कर देखले तले ऊपर देखले भयंकर दुष्ट दृश्य देखले मुझे किस देखुची लोक दूसरे देश लोक कौन पाई देखुंती कहले नमस्कार भाई मुझे डरला नमस्कार कर दरकार नमस्कार भाई बोले नमस्कार भाई कौन है नहीं आम आप वाक्य रेगुलर शुणुचु सब टीटी मन आसी नमस्कार से ट्रेन जतकी टीटी आसती नमस्कार कर तले उतरी टीटी मन बेले बेले ट्रेन रखिला नमस्कार आज्ञा नमस्कार मुझे टीटी मन तो जानी जंती करबे कहीं नमस्कार करुचंती
पर देखला बेलू जितके टीटी मन अच्छा सब हेड से लोग कहवा चाहे आपण मानू जे बेले बेले एमती गोटे परिस्थिति आसे आम जीवन में आम निराश हो जाऊ आम भांगी पड़ू आम हताश हो जाऊ प्रभु कहते तुम मान हृदय उद्विग्न न हो तापर आप देखिए 27 पद पढ़े 27 पद ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିବା ଯାଉଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି ମୋହର ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୋ ଅନେ ଉଦାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କା ଶାନ୍ତି ମୋର ଶାନ୍ତି ଓରିଜିନାଲ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ କରୁଅଛି ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ଜଗତର ଶାନ୍ତି କେମିତି ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଶାନ୍ତି କେମିତି ଟିକେ କଫି ପି ଦେଲେ ଶାନ୍ତି ସିନେମା ଗୋଟେ ଦେଖି ଦେଲେ ଶାନ୍ତି ଯାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଟିକେ କାତା ହେଇଦେଲେ शांति आम टीम आईपीएल रे जीत देले शांति जितवा लोग जितुछथि डाबु नवा लोग नउछथि आमे भोको मन आ फाड़ी करे मो बेरे देखुछि आईपीएल रे भी लोग डाबु लगाई दिताउछथि अरे हारी गले बोले मोर चिंता मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु जगत चंती शांति देबो शांति शांति नहीं मोर निजर शांति में तुमके दउछि तापरे ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଏଟା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରୁଛୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡର ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଡରି ଡରି କରି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ पानी बही आस कृष्णा देते विपर्जय और कहबार उद्देश्य प्रिय माने एबे आगामी समय जमी परिस्थिति गुड़ाक जगत देखा ना कार ज्ञान काम देव ना कार धन काम देव ना कार प्रतिष्ठा काम देव ना कार अभिज्ञता काम किछि काम को आसब किछि काम को आसब मोर प्रिय भाई भनी माने गत दिन मानकर गोटे डॉक्टर गोटे मरी गले 41 वर्ष डॉक्टर से केते हजार लोक को जने दुई जन ना केते हजार हार्ट पेशेंट को से ऑपरेशन करिसंती और से हार्ट अटैक रे मरिछ से केंती मरिछ हार्ट अटैक रे से मरिछ भाबो नहीं आमे ज्ञान पाई गलु धन पाई गलु सम्मान पाई गलु सब ही गला किछि नहीं प्रिय भाई भणी माने आज संध्या रे म आपन मान को सहित सेटा शेयर करबा पई चाहे आपन जो जगत रे वास करूछंती एटी किछि भरोसा नहीं रे भरोसाहीन जगत रे आपण मु आमे समस्त वास करूछु प्रभु हमको गोटे कथा कहउछंती तुम मान को हृदय उद्विग्न न हो तुम माने भयग्रस्त हुओ नाही आमे जो समय बसवास करूछु चारियाडे गोटे भयंकर परिस्थिति एमिति गोटे परिस्थिति रे वास करूछु चारियाडे भय ही भय गोटे भयर वातावरण रे आमे बसवास करूछु गत दिन आउ गोटे घटनाटा मु देखुथिली जे गोटे झियोटा आस्तिला मु फेसबुक रे देखुथिली जे गोटे झियोटा केते वर्ष 32 वर्षर झियोटा तार बॉयफ्रेंड केते वर्षर 56 वर्ष कि कहता 32 वर्ष टोकी का भल पाउची 56 वर्षर भेंडिया को भल पाउची आ से माने लिव इन रिलेशनशिप रे थिले एते भल पाला जे ताको मरते मारी करी तार मांस को कुकर रे सिजाउथिला माने मो कहिबार उद्देश्य कोन आपन को डराइबा पई कहू नाही एइति पई कहूची जे हम ए प्रकार को जगत रे वास करूछु जोटी किछि मध्य भरोसा भरोसा नहीं मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आपण मान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु आज वाक्य ध्यान करबा समय रे हमें प्रत्येक प्रार्थना रो सहित प्रार्थना सहित बसवा प्रार्थना सहित ए वाक्य गुडा को सुनबा हमर जीवन को समीक्षा करबा हमर जीवन को तर्जमा करबा और प्रभु हमको जहा कहबा पई चाहउछंती सेटा को हमें प्रार्थना सहित सुनबा पई चेष्टा करबा प्रभु आपण मान को अनुग्रह करो हम कहूतिली से डॉक्टर ता से 16,000 लोक रु अधिक लोक को हार्ट ऑपरेशन करछि केते ताको 41 वर्ष लोक केते लोक करिछि 16,000 लोक को और से हार्ट अटैक रे मरिछि अरे कोनटा करबा
ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ବାତାବରଣ ଖରାପ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହଉ। ଆଜି ଭଲ ଚାଷ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେଇନପାରେ। ଏବେ ଭଲ ବିଜନେସ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଜନେସ ହେଇନପାରେ। ଏବେ ଇଟା ଭାଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମଝିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଇଟା ଭାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବାନ୍ଧିଛି କେତେ 50 ଲକ୍ଷ ଇଟା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଭାରି ଆସିଲା ସବୁ, ତାକୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜରି ଗୁଡାଇବା ପାଇଁ। ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଗତ ଯିବା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଜବ୍ ମିଳିଲେ ପ୍ରେସ୍ କର, ନହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ବି କର। ବାପା ମା ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ କେତିକି ପାଠ ପଢେଇଲି। ପାଠ ପଢ, ତମର ପୁଅ ଝିଅ ଅଶିକ୍ଷିତ ନଥାନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣୁନ। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ, ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ। ତାର ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଡର ମତ, କାହିଁକି? ଦେଖୋ ମେ ଦୁନିଆ के अंत तक का सहित अच्छी तुम्हारे संग, तुम्हारा संग्रह मुई अच्छी। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आपन को मते अनुग्रह करंतु, काहे कि मुई कथा कहूची जे आमे गोटे भरोसाहीन जगत रे बास करूछु। ए जगत रो किछि भरोसा नाही। आज ठीक अच्छु, काली की किस्ता जना नहीं, आज सब ठीक, काली की कौन आम जानी न। एपरी गोटे भरोसाहीन जगत रे आमे बास करबा समय किए भरोसा हबार अछि? प्रभु मोर भरोसा हबार अछि। हमर गोटे गीत अछि, सादरी गीत ना, प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। के मोर संगी रे? प्रभु मोर संगी रे। प्रभु मोर संगे अछन, प्रभु मोर सहाय। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହଉଛି, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ହିୟର ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ବହିଟା ପଢିବେ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ବୁକଟା, ହିୟର ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ଆରେ ମତେ କେ ମିଶା ଲଡା, କେ ବି ଲଡା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସମସ୍ୟା କଣ? ଆମକୁ ସବୁ ଲଡା, ଯଦି କେ ମିଶା କାମକୁ ନ ଆଇଲେ, ପ୍ରଭୁ କୋଟି ଅଛ ରାଜା, କୋଟି ଅଛ? ପ୍ରଭୁ କେବେ ତୁଇ କୁନ୍ତି ଥିଲୁ, ମତେ କୁନ୍ତି ଅଛ ବୋଲି ପଚାରବା ଲୋକ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିବାଟା ସେଠି ଅଛି, ତୁଇ ମତେ ହେରି ଦେଖୁ ନଥିଲୁ। ତୋର ଡାବୁର ଟେମ୍ପର ଥିଲା, ଲୋକର ଟେମ୍ପର ଥିଲା, ଆରେ ଜ୍ଞାନ ଟେମ୍ପର ଥିଲା, ଆରେ ବଲକା ବିଷୟ ତୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 42 ପର୍ବ 5 ପଦ, 42 ପର୍ବ 5 ପଦ। ବାଇବଲ को ସବୁବେଳେ ଖୋଲୁଥ, ତେବେ ପେଜ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ହେଲା। हे मोहर प्राण, हे मोर प्राण, ହଁ, तू काहिंकी शोकाकुल ତୁ हेउछु, କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛୁ? से मते देखिबाकू आसिले। ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 42:5 ତ ପଢିଲେ। ହଁ, हे मोर प्राण, ତୁ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛୁ? ହଁ, ତାପରେ से मते देखिबाकू आसिले, ସେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ओसार कथा कहे, ହଁ, ताहार हृदय आपण पाई अधर्म संचय ତ करे। ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ କଣ କର? ତ ଭିଟା ପଡୁଛ କି କେମିତି? हे मोहर प्राण, ମରିଗଲାରେ ମଣିଷ ମତେ ଛାଡି ପଡି ଯାଉଛି। ଆପଣ ହଁ, କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛୁ? ଭାଇ କୋଉଟା ପଢୁଥିଲ ତମେ? ସେଟା ଆକା 42:5 ତ ଆପଣ ଆଉ ପଢିବେ। ଗାଡି ବାବୁ ଟିକେ हे मोहर प्राण, ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ତୁ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ତୁ ହେଉଛୁ? କାହିଁକି ଶୋକା, ଏତିକି ଥାଉ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ତୁ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଛୁ? ତାପରେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛୁ? ଅସ୍ଥିର ହଉଅଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖ। ଭରସା ରଖ। এইটা হে মোর প্রাণ, তুই কাହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହଉଛୁ? ତୁ କାହିଁକି ଭରସା ରଖ? ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେନ୍ ଉଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି,
कैरियर पाई फ्यूचर पाई हां मोर विवाह हेबो कि नहीं मैं काकू हेबी से केंतीटा थिबो एगरो चिंता करबा दरकार नहीं आग्रह नहीं अनेक लोक कौन मु जाको विवाह हेबी से मत धोखा दे देले तो धोखा दे बोल विवाह हेबो नहीं हां से जदि टेम्परेरी हिथिबो बोले मु जाको विवाह हेबी ताको हार्ट प्रॉब्लम भारी पड़ले मु विवाह बार 10 वर्ष पर मरी गले एते स्टोरी नहीं जे तुमको विवाह कराउ छथि से तुम संग रे थिबे आपण वरिट मत नहीं मु चाकरी करबा जदि जीबीसीटी असुविधा ही गले नहीं कौन पाए दर कौन पाए तुम्हें कौन करो तुम्हें प्रभु को ठारे भरोसा रख एबे हमें जाइथिलु हाथीगढ़ कहले हमरो बालेश्वर जलेश्वर सेठु भितर हाथी जो पाखरे हमरो ट्रेन दुर्घटना हिची से पटे हमें जाइथिलु गला बेले बस से गलु ट्रेन ता कैंसिल हो जाइतिला असला बेले हमें वंदे भारत रे आसी बहुत बढ़िया ट्रेन ता एते बढ़िया हिची बसवा को भल लागबो मात्र तार हिस्ट्री सुन लेवल भीतर बसी होबने बहुत सुंदर ट्रेन ता बना हिची किंतु हमें असला बेले देखिलु जो जगह एक्सीडेंट हिची ट्रेन गुडा को पूरा बिची छिची ही जाई छले डब्बा गुडा को पूरा खेले ही जाई लोक मान को सब भी पर चिन्हट करी हला नै तापर मास रिलेशन हला तापर लोक मान को ए प्रकार परिस्थिति आसिला प्रिय भाई बहनी मान कही पाई चाहे आमे जो जगत रे बसवास करूछु एटिकार परिस्थिति से प्रकार हुए किंतु आपन को कही पाई चाहे गोटे भरोसा हीन जगत रे आज बिजनेस भल अछि आज हेल्थ भल अछि आज परिस्थिति भल अछि आज क्लाइमेट भल अछि आज हमर सरकार भल अछि आज हमर परिस्थिति भल अछि काली की कोन हबो काकू जना आमे ओडिसा रो छु पाई आमे भारत रो परिस्थिति बुझी पारनु प्रभु को धन्यवाद देवा चाहे ओडिशा सरकार आमर बुढ़ा बाबू शिक्षित लोक पूरा शिक्षित कथा से मन की बात कहबे नहीं मन की बात सुनवा लोग से तो कथा कहले सुनिया का नहीं मतलब काम 100 डॉलर काम करो पक्का काम करो ना और कहबार उद्देश्य कौन आमे ओडिशा रहछु किंतु आपण उत्तर प्रदेश को जानतु आपण मणिपुर को जानतु आपण गुजरात को जानतु आपण दिल्ली को जानतु आप महाराष्ट्र को जानतु परिस्थिति एते खतर्ज्य जे लोक माने डोरी डोरी बंचुचंती डोरी डोरी मरुचंती काली की कोन हमें जानि न कोठिकार परिस्थिति भलो नै आपण कोठी जिबे को थाना को जिबे को वकील को जिबे को कोर्ट को जिबे को डॉक्टर को जिबे का पा को जिबे हमरो झियर गोल्डन हमर देशरो गोल्डन गर्ल गुडा जाको ने हम गर्व करूथिलु से कांदु छंती से कांदीबाटा देखले हृदय फाटी जाउची जे हमर देशर जीवा झियो माने एते निरुपाय एते निसहाय सहीठी हम सब अछंती बड़ बड़ मुंडमान सब सिटी किंतु तार दुख सुनबा लोक के मैं इतने कहूची आगामी समय केमिति थिबा मैं जानि न केवल भारत नहीं पृथ्वी रो परिस्थिति मध्य खराब थिबो किंतु आपण कोन करबा अछि आपण को म कहिबा पाइ चाहे परमेश्वर ठारे भरोसा रख से 11 पद पढ़ी 11 पद 42 हे मोहर प्राण तुम्हे काहे की सकाकुल होछो पुणी हां तुम्हे काहे की मो अंतर तुम्हे पुणी काहे की मो अंतर अस्थिर हेउछो तुम्हे परमेश्वर को ठारे भरोसा रखो कारण मु पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करिबे कोन करिबे आज दुख अछि आज ताड़ना अछि आज समस्या अछि आज कष्ट अछि किंतु मो पुणी ठारे मोर परमेश्वर को प्रशंसा करिबी एमती सब रहिबी नै एमती डिफिटेड भले थिबी नै एमती क्राइसिस थिबी नै एमती दुख कोन टाइम आसीबो मो से क्राइसिस बाहरी करी आसीबी जदि क्रूस अछि किरीट मध्य अछि क्रॉस अछि क्राउन भी अछि जिसु कहउछथि जगत रे तुम पाई क्लेश अछि किंतु साहस धरो मु जगत को जय करिछि जे जगत को जय करिछथि से हम सहित अछथि साहस धरो हम से गीत गाउछु रखि था भरोसा से तोरो सहाय से तो ईश्वर के से तोर ईश्वर से मैन मेड गॉड नोंती से मनुष्य द्वारा बना जाइता ईश्वर नोंती से मनुष्य को बनाइबा ईश्वर आपण देखिबे 43 पर्व 5 पद 43 गीत से 43 5
हे मोहर प्राण हे ମୋର ପ୍ରାଣ तुम्भे काहीकि शोकाकुल ତୁମେ ହେଉଛ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦଟାକୁ 5 ପଦ 11 ପଦ 4305 ରେ ମିଶା ସେ ଗୋଟେ ପଦ କାହିଁକି ରିପିଟେଡଲି ଆମକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରାହଉଛି କଣ ପାଇଁ ଭରସା ରଖ ଭରସା ପଡ ସେ ପଦ ପୁଣି ଥରେ हे मोहर प्राण ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ तुम्भे काहीकि शोकाकुल ହେଉଛ ତୁମେ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହୁଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅଛ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖ କଣ ରଖ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖ କାରଣ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି କେତେ ବଢିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭରସା ଆପଣ ଉଠି ପାରୁନଥିବେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବେ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଲରକୁ କୁଟକୁଟା ପିଟି ପକାଉଥିବେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଛିଛା କରୁଥିବେ ତା ଝାଲ ଫୁଟି ଯାଉଥିବ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ବଲ ପକାଉଥିବ ସେ ପିଟୁ ହାକା ଥିବ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ଗାଡି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିବ ସିଆଡୁ ସେ ତାର କୋଚ୍ ସିଆଡୁ ପାର୍ଟି କରୁଥିବ ଇଆଡୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଉନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିବ ଥୁକବ ଲାଲକୁ ଘଷବ ପକେଇବେ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଲ ପକାଇବ ସବୁ ୱିକେଟ ଗୁଡାକ ବିଦଗାଲି ହେଇଯିବ ସବୁ ଜେନେ ତେନେ ଜତ ଖତ ତାପରେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ତାକୁ କଣ କରିବେ ପୁଣି ସେ କହିବ ତମେ ଏବେ ହିନସ୍ତା କରୁଥିଲ ଏବେ ଉଲ୍ଟି ଦେଖୁନଥିଲ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଥିଲ ମୋର ବଲକୁ ବାଛୁଥିଲ ମତେ ବାରମ୍ବାର କଣ ତାକୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦେବାକି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ କଣ କରିବ ସେ ପ୍ରତିଟି ବଲରେ ଭରସା କରିବ କାଳେ ଏଇ ବଲରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କଷ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବେଦନା ଅଛି ବିପତ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ କଣ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖ ରୋମିଓ ତାର 15 ପର୍ବ 13 ପଦ ରୋମିଓ 15 ତାର 13 ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତ କଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଈଶ୍ୱର ଭରସାର ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଈଶ୍ୱର ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ହଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ କଣ କରନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ କେମିତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଭରସାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲି କାହାର ଟଙ୍କା ମିଶା ଖାଇନାହିଁ ଟଙ୍କା ମିଶା ତାର ଖାଇନାହିଁ କାହାର ଅପକାର କରିନାହିଁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନାହିଁ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିନାହିଁ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ କଲି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଆସିଲା ସବୁ ମୋର ବିପକ୍ଷ ହେଇଗଲେ ମତେ କିଏ ଫୋନ କି ନାହିଁ ଉଲ୍ଟି ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିଲି ସେଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କାନ୍ଦି କରି ବାହାରୁଛୁ ଆମକୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇ ବାହାରୁଛୁ ଆମ ସାରା କେହି ନାହାନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଡିଏନ୍ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ଯେ ରିଜନ ଆଜି ସେ ଦଉଛି ବୋଲି କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ଆଣିଥିଲେ ଆରେ କହିଲେ ବସ ଘରେ ଗଲାରୁ କୁଟକୁଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆରେ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ତୁମେ ଯାଅ କେହି ପଛରେ ପଡିଲେନି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ମୋର କୋ ୱାର୍କର ମାନେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି ମୋର ପରେ ବୁଝିଲି ଯଦି ସେତିକି ମତେ ହୀନସ୍ତା କରିନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସଂସ୍ଥା ଛାଡି ବାହାରି ନଥାନ୍ତି ଯଦି ସଂସ୍ଥା ଛାଡି ବାହାରି ନଥାନ୍ତି ଆଜି ଭାରତର ଅନେକ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପଢିଥାନ୍ତି ମାସକୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ଲେଖି କରି 50ଟା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ଧରି କରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ବୋଲି ବସିଥାନ୍ତି ମାସକୁ 37 ତାରିଖ ଦରମା ମିଳୁଥିଲେ ଗଣି ଗଣି ବସି ବେଳେ ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗଡବଡ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ କେତେ ଦିନ ପାର୍ଟନରସିପ ର କରବୁ ତୁଇ କେବେ କରବୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଧୀରେ ସାଇଡ କରନ୍ତି ଏବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲୁଥିବେ ବାପା ହାତ ଧରିଥିବ ଚାଲୁଥିବେ
ବାପା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏ ଚାଲବ ଗିଟ ଗାଡି ଦଉଥିଲେ ବଦ୍ରି କରି ଉଲ୍ଟି ଦେଖବ କହିବେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଲି ନାଇଁ ବାପା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବେ ତୁ ଚାଲବାଟା ଶିଖୁନି ତାପରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ ବସେ ତାପରେ ସେ ଆଗ ଲଉଟି କରି ଦେଖିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଆଣନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେପଟେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁ ଆମେ କିଛିଟା କୋଖାରୁ ଲତା ପରା ଯେ ପାକୁଆ ହେବ ତାର ଉପରେ ଆଜା ହେବାଟା କୋଖାରୁ ଲତାକୁ ଜାଣିଛ ତାକୁ ଦୁନିଆ ଯାକ ରାଞ୍ଚ ଦରକାର ଇତି ଗଲେ ଆଜା ହେବ ସିତି ଗଲେ ଆଜା ହେବ ସିତି ଗଲେ ଆଜା ହେବ କିସ ପାଇଁ ଆଜା ହେଉଥିବ ତୋର ତ ଏତେ ବଡ ଫଳ ଅଛି ଲୋକର କାହିଁକି ଆଜା ହେଉଛୁ ଯାଇକି ତାର ତା ଜୀବନ ଏକ ସେମିତି ନା ସେଟା ପାଇଁ ତାକୁ ବଢୁଥିଲେ କାଟୁଥିଲେ ତୁ ବେଶୀ ଲାଗୁଛୁ ତୋକେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଉ ଆପଣ ଜମା ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଭରସା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 10 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 6-7ଟା ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ କାହିଁକି ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖେ କାହିଁକି ଭରସା ରଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 10 ପର୍ବ 13 ପଦ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାହା ଛଡା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାର ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଗୋଟେ ଚକାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଟାକୁ ଦଳା ହଉଛି ସେ କହିବେ ହାତେ ତ ଦଳଲା ଏବେ ପେଡାରେ ପକେଇକରି ମକେ ଚିପାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ସେତିକି ସରିଗଲା କି ତାକେ ଗରମ ତେଲ ନେଇ তোর বুয়াটা খাইতিলি কিন্তু তুই মকে গরম তেলে পাকাউছু কিন্তু গরম তেলে পকাইলা পর যে ভারব লপন ফুকি ফুকি কোন কইবে আজ পুরি বড়িয়া আছে খানা বহুত সফট আছে গরম গরম খাইলে বড়িয়া লাগুছি ମୁଁ ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡେ କ୍ରୁସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଭରସା ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ନ ପାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସହି ନ ପାରିଲା ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ରୋଗ ବେମାର ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସହି ପାରୁନାହିଁ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ କାହିଁକି ଭରସା ରଖିବା ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ତୁମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ କଣ କର ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କାହିଁକି ତୁମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିନା ପରମିଶନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବନି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ନା ଆଇବ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଶୈତାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯା ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ସେତିକି ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଇ ଆମର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମିଶା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାକରି ପଲାଇଲା କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାପା ମରିଗଲେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲା ମରିଗଲା କି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବେପାର ବୁଡିଗଲା କି ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଦା ଲଗାଇଲି ସବୁ କୁଇ ଗଲା ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚୁନୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚାକରି ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚୁନୁ ଡାବୁ ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚୁନୁ ସେ ଗୀତ ମିଶା ବାତାଇ ବାତାଇ ଲେଖିଛି তোকে চাকরি আছে বলি বড় পণ তোকে ডাবু আছে বলি বড় পণ তোকে গাড়ি আছে বলি বড় পণ তোকে বড় পণ
তোকে সোনা আছে বলি বড় পণ আজকাল লোক মো সোনার দাম বিনা লগাইব কিনা চোর মন ধরলে বলে জামা জোড়াইবে और प्रिय भाई भणी माने मु काहे के कहूँ आपण मानकु एगुडाक थिले केते नथिले केते किछि फरक नहीं मांस मिलले मांस खाइबो चारू मिलले चारू खाइबो डाली मिलले डाली खाइबो जोटा मिलले सुड्डी सुड्डी टुडुम बोल के नहीं छोड़ने वाले नहीं छोड़ने वाले नहीं और कहिबार उद्देश्य आपनक जीवन रे जो दुख आसीबो कष्ट आसीबो विपत्ति आसीबो समस्या आसीबो से आगरो जानि छथि आ सब समस्या समाधान तांको ठारे अछि तेनु आपन उद्विग्न हुवंतु नै तेनु आपन कोन हुवंतु नै भयग्रस्त हुवंतु नै आमे काहे के भरोसा रखबा द्वितीय करन्थियो तारो 9 पर्व 8 पद द्वितीय करन्थियो 9 पर्व 8 पद ଆଉ समस्त विषय सर्वदा यथेष्ट रूपे पाई तुम्हें माने जेपरी समस्त उत्तम कर्म निमंते अधिकरु अधिक अधिकरु अधिकतर दान करी एथि निमंते ईश्वर सर्व प्रकार अनुग्रह प्रचुर भावरे देवाको समर्थ अटंती से कौन करंती आपन को सब प्रकार अनुग्रह सेते भरोसा रखंतु जे सब आवश्यकता रे ताकर अनुग्रह यथेष्ट आपन को जोटा आवश्यक ताकर अनुग्रह मदे सिडी अछि जगाई देबे से आपनकर आवश्यक जतबे थिबो प्रभु कौन करबे जगाई देबे से मझिरे गोटे पुओटा फोन करिथिला आगे हमर मैरिज अछि आगे पैसा पत्र किछि नहीं मु देबी बोली भाबुछि से देबाटा देई देली आनी भाबुछि आज्ञा असुविधा अछि प्रार्थना करबे बोली प्रार्थना करबे बोली रोक देली चिड़ी गेला प्रार्थना कली विवाह हैला मुडाबु देला विवाह था परमेश्वर तार बाहागर कराइले मैं गिजड़ी करी फेसबुक रे फोटो छाड़ी देई छी हम भावती विवाह हैला कि नहीं बोला को गिजड़ी देई छी अरे बा वो कहबा पई चाहे आपनक जीवन रो प्रत्येक परिस्थिति को परिवर्तन कर से जानि से परिवर्तन होती नहीं ताको के परिवर्तन करि परबो नहीं से आपनक सब परिस्थिति को परिवर्तन करबे सेटा पई डर नहीं डरबार नहीं डॉक्टर कहि दिला तुमको हमको बीमार अछि हे दे मको भागला पुनी जिस्ता लापा मुंडा चुप्पी ग्रासो खाओ पियो चोट चासो आराम था शांति रहता रोग बाट रोग तो और रोग तो में मजरे जने लोक को डायबिटीज अछि आम खाइबार नहीं आम खाने वाला किस बोल कोछि 15 दिन का पचा मिलबो डायबिटीज अछि डायबिटीज कने जीवो डायबिटीज तो मो संगे अछि आम का नथिबो आंबो आरे नथिबो डायबिटीज तो संगे थिबो ए 15 दिन पर आप सरी जीवो डायबिटीज तो एबे मिसा अछि तबे मिसा सत्य अल्प टिके खाइ दिया ठीक भाई भनी माने अपन कोन करछि क्राइसिस को मैनेज करबा को क्राइसिस मैनेजमेंट बोल करे ठीक बा खाइबा अछि पर कहिबार उद्देश्य अपन मान को अपन जमा कोनोसी विषय पे वरीड होंतु कोनोसी विषय पे एबे जने लोक मोबाइल चोरी हे गला केते चोरी हला से पॉकेट रे मोबाइल रखी कान रे गेंजी करी गीत सुनुथिला से चोर में साधन्य से कान रे गेंजी इचे मोबाइल बैठला खोलला देरी भारी गला ए काने गेंजी करला अच्छा अरे चोर को मिसा धन्यवाद अरे आको मिसा ए ढूंढ दे इचे काने गेंजी करे से करला मोबाइल देरी बोले से कौन बोले कहछ नाही पूर्ण ही जाइतिला नोट और देबा पे प्रभु मते आपन को कहबा पाई चाहे जे प्रत्येक परिस्थिति आपन को जीवन जेमती परिस्थिति असले मिसा खसरी गला परा था पड़ी गलो आंटुरेट के माढी जाई छी माढी रे माढी जाई छी खसरी गला परा था बेसी व्यस्त हेबा दरकार हेते केती हला फुली गला
ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ଯୋଉ ଲଜରେ ହୋଟେଲରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କେମିତି ଭଲ ଅଛ କି ଭଲ ଅଛ କଥା ତାପରେ ବାହାରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ମିଟିଂ ଯିବେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ଏତେ ଫୁଲିଛି ପଡ଼ିଗଲି ଫୁଲିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ପଠେଇଦେଲୁ ଏ ଫୁଲା ବତା ସତା ମତ ସବୁ ଏ ସବୁ ଥିବ ଏ ବତା ହେ ବତା रहेगा ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହଉ ତୁମେ ଭୟ ମିଶା କର ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଚାଲିଥିବ ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ମୁଁ କାହିଁକି ଭରସା ରଖିବା ଅଛି ଏଫିସିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ଏଫିସିଓ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖ ରେ ପ୍ରାଣ କଣ କରେ ତୁଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖେ କାହିଁକି ରଖିବା ପଡିବ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଓ ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ସେ କଣ କରିପାରନ୍ତି ଆମର ମାଗିବା ଭାବବା ଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତେଣୁ ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି ଏବେ ଆମେ ହାତୀଗଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ ହାତୀଗଡ଼ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲୁ କଟକରୁ ସେଦିନ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରୁ ସେ ବର୍ଡରରୁ ଆସିକରି ଫୁଲବାଣୀ ଆସିଲୁ ମାନେ 8-10ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରି ଗୋଟେ ଦିନ ଏକା ଯିବୁ ଆମେ ଯୋଉ ବସରେ ଯିବୁ ସେ ବସଟା ନନ୍ ଏସି ବସ୍ ଆରେ ଯେମିତି ଗରମ ଜାଣିଛ ଦିନ ବେଲେ 3ଟା ବେଳେ ବସିଦବ ବୋଲେ ଉତରଲା ବେଳକୁ ଅଧା ସିଝି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଯଦି କଡ଼େଇରେ ପୁରାପୁରି କରିଦେଲେ ବୋଲେ ରାନ୍ଧା ବଢ଼ା ଏତିକି ଗରମ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ କିଛି ଅପସନ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲି ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ଟ୍ୟାକ୍ସି କେତେ ନେବ କେତେ କିସ୍ତା ହବ ବୁଝିକରି ଚୁପ୍ ଚିନୁକୁ ଡାକିବି ବୋଲେ ଆରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ ବୋଲା ଇତରୁ ଯିବା ସେଥିରୁ ଯାବୁ ଚୁପ୍ ସେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଟିକଟ କଲୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କହିଲି ସେ ପୁଅଟା ଇଏ ଅଛି ସେ ମେଡିକାଲ ଏବେ ପାଇଲା ସେ ଜଏନ୍ କରିବ ସେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଟିକଟ ଟିକେ କରିଦେ ସେ କହିଲା ହଁ ଅଙ୍କଲ ଟିକଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଛି ସେ ନନ୍ ଏସି ବସ୍ରେ ଏକା ଟିକଟ କରିଦେଲା ଗରମ ସେ ଟିକଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମନ କିସ ବୋଲି କହୁଛି ବାସେ ମୁଇଁ ଯିବି ନାଇଁ କାରରେ ଏକା ଯିବି ଟିକଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବସ୍ ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର କମିଟି ଫାଇନାଲ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରୁଛୁ ପଇସା ପଠେଇ ଦଉଛି କାରରେ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ନାଇଁ ଯୁଗେ ନାଇଁ କେନ୍ତା କଥା ହେଲା ମୋର ବୁଆ କାଲେ କେବେ ମୋ ଗିଟାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ଗଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଗେ ପଠାଉ ତ ଦୂର କଥା ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ଦଉନାହାନ୍ତି ପଠାଇବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ପଠାଇ ଦଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ତମେ କହିଦେଲି ପଠାଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଏ ମାନେ କଣ କଲେ ପଇସା ପଠେଇଲା କି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସିବେ ଆଉ ଏସି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଲଟା କରିକି ଆପଣ ଆସିବେ କାହିଁକି ଆମର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଏବେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଆମର ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନଟା ରିସେଡ୍ୟୁଲ ହେଇକରି ରାତି ଟ୍ରେନଟା ସକାଳ ହେଇଗଲା ରାତିରେ ଆମେ ସକାଳେ ଗଲେ ମିଟିଂ ଯାଇ ହେବନି ଆମେ ଆମର ମିଟିଂ କେମିତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଛେଲିଗଡ଼ ଆମେ କେମିତି ଗଲେ ଛେଲିଗଡ଼ ଯାଇବା ଆମକୁ ବି ଜାନା ନାହିଁ ମାତ୍ର ମିଟିଂ ରଖିଦେଇଛୁ ତାପରେ ଟ୍ରେନ କ୍ୟାନ୍ସଲ ବସ୍ ବୁକ୍ କଲାରୁ ସେ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁକିଂ କରିଦେଇଛି ତାକୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲିକରି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ କରିଦେଇଛି ଆମକୁ ଜାନା ନାହିଁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡୁଛି ନାହିଁ ଟିକେଟ ନାହିଁ କିଛି ପାଇଁ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଭାଇ କହିଲେ ଖାଅ ମ ଆଗ ଖାଅ ଭଲ କରି ଖାଅ ବସ ଖାଅ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ এবারে ট্রেন গলা এবারে বাস গলা আমি পুଣି চিন্তা করবা খাଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆରାମରେ ବସି ଖାଉଛୁ ସେମାନେ ଇନୋଭା ଧରି ବାହାରିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହେଲା ରାତି ଯାକ 4ଟା ଭାଇମାନେ 4 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇମାନେ 4 ଜଣ ବାହାରି କରି ରାତି ଯାକ ଡ୍ରାଇଭ କରି ସକାଳେ ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିକରି ଫେଟାଇ ଦେଲେ
400 किलोमीटर 800 किलोमीटर जीवा आसवा से खेटाई करी मु कहीं कौन गुड़ाक आपण मैंने करतु बोली कहू नहीं मोर परमेश्वर मोर मागिबा ठारू मोर भाविबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे कार्य करते एटा मु कहबा मांगने से ज्यादा सोचने से पहले से करिबा प्रभु एंती प्रभु थाउ थाउ किस पाई डर तेणु आपण भरोसा करतु नहीं आपण को प्रभु क्राइस्ट ते कर नेबे मोर जीवन रे भी जाईछि एंती आका भल रे नथिले गोटे दिन मुई भी सा जाईछि आपण मान को कहिछि कि नहीं मु जानि नहीं बरमपुर थिला बेले हमर तरकारी कोन थिला भात रांधि देबा डाबु नहीं तरकारी पे कौन करबा 10 टका सिंगड़ा दुटा घेनी आनी करी मरची चटनी मागी देबा दुईटा सिंगड़ा को मरीच चटनी मु कर भाईना टिक अधिका दियो ए दुईटा नौ चाहते चटनी के नहीं तुम चटनी बढ़िया तो दियो से दुईटा सिंगड़ा आनी करी ए मर्च पुदीना चटनी दे चकटी दबा चकटी देले किस हबो साग गुटे ही चकटी देले कोन हबो रे नुआ साग की साग समोसा साग की साग समोसा साग से समोसा साग को मु अगडे भाई पानी भात रे पानी पका देबा आराम रे हाय हाय करी बढ़िया लागुची भाई बढ़िया लागुची अरे बढ़िया लागुची वो कहबा पाई चाहे प्रिय भाई भौणी माने प्रत्येक परिस्थिति को परिवर्तन करबा सामर्थ्य हमर प्रभु करो अछि अछि से भाई जे मसाल थिले से प्रभु को कल चली गले बढ़िया लग बरमपुर रे सब मिलबो पानी मिलबो नहीं एंती पानी कांगाली जगह सेटा सकाल लोक स्कूटी धरी पानी को दिबो एबे केते ला मजा ना पानी नथिबो समान पानी आला को ऑफिस दिबार थिबो गला बेल को पानी नहीं केंती करबा अल्प पानी थिबो पानी को केंती व्यवहार करबा जे सरकार जदि मके पचातले कहिता कोन करबो से पानी को प्रथम रे चाउल धोइबो चाउल धोइला परे पनी परिया धोइबो पनी परिया धोइला परे से पानी रे हांडी कुंडी को धोइबो हांडी कुंडी को धोइला पर लास्ट रे काम रे आइबो से फाइनल रे पकाइबा भाई से काम रे आसीबो माने पानी को केंती व्यवहार करबो सरकार जदि मके पचारता और दायित्व देइतांते वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रे बताई तादी पानी केंती सेव करा माने एमिति कष्ट गुडा को देई कर जीवा सबरे जो घरे भड़ा पे गलु से कहला आज्ञा एठी गोटे कल लगे देबी एठी गोटे कल आपन को रंधा गोटे कल थिबो एठी गाधुआ गोटे थिबो सेठी गोटे थिबो एठी गोटे थिबो ये पाइती खाली कल गोटे गाधा कल मके जे देखाइबा को से कोन बिल कोछि निरंजन चिंता नाही सबुटी पानी जो दिन बासा हेबा को जाउछि सब कनेक्शन को उर्दी देई करी सीमेंट मार देई कर कलर मार देती किछि कनेक्शन नाही सकाल देखाइ दोछि सेही कल रे सकाल 9टा बेले पानी आसे गोटे रोड से बटे गोटे म्युनिसिपालिटी पाइप होचे सीधी गुप गया पूरा गुपी गली रे की थांदा एटा एबे ऑफिस भी कोई पर भी एंती घर वाली करे या भाई मार मुई तो गुपी गली रोइलो सी घरे मोर ऑफिस भी जानी नै चंदी घर में थिलु बोली सब बारे भंगभंगा बैंक के बेभारी आछी आसी करे तू के टकाई जाउ तू और मैं बैंक गुरु कोन तू साफ भरी आछी मु सोईती से साफ फनाटिक देछि पूरा फनाटिक सो मु देखली के बेटा साफ मारबा पे किछि नै ठुटी झाड़ू गुडा को अछि बेचला लोपा को भल झाड़ू दिबो ठुटीटा झाड़ू गला चिरिक चिरिक शब्द से झाड़ू नींद लागुछि प्रभु कहले प्रभु ताको मारबे सोई प्रभु से तो सही पार्बी ना हेले से कौन कला मोर तो बही रखवा पई थाको भी किछि नथिला से बही तले कुडे से भीतर जे पुरी देछि बसली केते समय पर बही पढबुती पुर तो इंग्लिश जाना नहीं तो पढ़ी पारबो नहीं पार्वती भारती बाटका जीव भारला सही देला काई बोली करे सही ठुटी झाड़ू संगे गोटे मारले फटो मोरी गोटे माने केंती पावर मत कहि देखो ठुटी झाड़ू संगे हसो छ मोर जीवन पक जाना ठुटी करी भी जाई परबी नहीं
उठी कर उली भी जाई पाबे ना कारण सिबाड बेला कबाट खोलिबो सिबाड का से अछि खाटे बसिछि खाट कोटा बच्चे के देले दादा कुआडे जीवी मु फुटी झाड़ू संग मार देली गुटे मरिया गला ले मरि गला कोटी फिंगवा जीवी से लुका सुका बडी ने चुलाई दी लुका सुका बडी ने करे चुलाई दी आज ये साफ मारा मर रहा था निद पलेला खड्डी खड्डी ढुली करे डेरी रे उठली से हाउस ने मोर ऑफिस को फोन करछि निरंजन बाबू को सापड़ा मार दी करे झुले दी छथि मु यार पासी दी पले ऑफिस कला पर निरंजन के सापड़ा स्थिला पर केती किस तार आस्तिला अंकल मार दिलु काईना मारलु बाड़ी थिला कोटी बाड़ी टूटी चाटू मोर प्रिय भाई भौणी माने मु काहे के कहूछि ए एक्सपीरियंस काहे कहूछि प्रभु आपन के लाइफ रे एंती गुडे एक्सपीरियंस दे करे नहीं थिबे काहे कि परमेश्वर ए सब भितरे एक भलो काम करबाडा जानि छथि प्रभु उठे भरोसा रखत दुनिया रे एंती साफ तैयार हे नै प्रभु को इच्छा रो बिना मत काटी पार थोड़ा गोट कुकुर दिला चाबुतिले कुटकुटा चाबी पकाइले चाबुतो दे पलाल तार चाबे ठीक है चावले भी इंजेक्शन ने भी अधिक चावले भी सारा ठीक है तो चाबो बोली पर पलाइले आसी करी खोली देखला बेलकू खाली मांडी रे खाली टिके रातली एतकी चाबा कतरावे खाली मांडी रे टिके जानि छी प्रिय भाई बोली माने आमे चुच्चा रे वरी ढबा दरकार नै हमर प्रभु अछंती ताको भरोसा रखबा सिखन ताको ऊपर भरोसा रखन काहे कि से हमर माटी बाहा भाबिबा थारु अत्यधिक परिमाण रे उत्तम कार्य करिबा पाए समर्थी तेनु अपन मन भरोसा रखंतु काहे कि भरोसा करबे बिलापतार 3 पर्व 32 पद बिलाप कुंती अछि बोल पचारो नै बाइबल रे का अछि नूतन नियम रे अछि हला बिलापतार 3 पर्व जिरिमिया पुस्तक पर बिलाप अछि जिरिमिया को बिलाप बोली कहबे हला बिलाप 3 पर्व 32 पद कारण यद्यपि से दुख घटांती तथापि से अपना अपार दया अनुसार करुणा करिवे से कौन करिवे यद्यपि भरोसा काहे कि यद्यपि दुख घटांती यद्यपि कष्ट आसे यद्यपि समस्या आसे किंतु अपना अपार दया रे से पुणी थोड़ा अपन अनुग्रह सेत में चिंता करंतु नै आज लास्ट हे गला किछि नै किछ आनितिलो आइला बेले भौणी माने कौन आनी केटा पाट साड़ी आनी कान फूल केटा आनी आइला बेले जन्म को 4टा कान फूल संग भारी था एटा बड़ हेले इति गटे भाई माने तमे केटा एटीएम संग जन्म होइतिलो मु कहबा पे चाहे वरीड होंतु नै एबे गोटे दुकान रे में जाइथिलु मोर एटीएम कार्ड रो दरकार पड़ला खोदला बेल को एटीएम कार्ड नहीं केने गला कि जाना नहीं खसी गला पर डाबू थिले तो एटीएम कार्ड जदि के बेटी नेला बोले उड़बो तूरे जातिया एडे को प्रचार कि ब्लूटूथ न तो एटीएम डाबू जा नहीं बोली आपन जमा वरी ढोंतु नहीं जदि दुख आसीबो कष्ट आसीबो समस्या आसीबो निंदा आसीबो तारण आसीबो किंतु आपन अपार दया रे करुणा करिवे से गीत हमें बेले बेले गाऊ करुणामय आए करुणामय करिछि तुमको आस्वादन काक आस्वादन करिछि तुमको करुणा का आस्वादन करिने मु तुमको मु चाखी जानिछि तुमे प्रेममय मु जानिछि प्रभु तुमे प्रेममय तुमे दयामय तुमे करुणामय तुमे मंगलमय कौन से परिस्थिति रे उद्विग्न होंतु नै प्रभु आज प्रार्थना करिकि जानतु आपन हृदय अरे हृदय तक्के मु कहलिनी कोन प्रभु को ठारे भरोसा रख युवा पुओ जे माने पाठ पढंतु जॉब देरी ही पारे मैरिज टिके देरी ही पारे मैरिज होला पर पिला टिके हेबता टिके देरी ही पारे आपन करो बिजनेस सक्सेस टिके देरी ही पारे आपन को पैसा न लोक टिके देरी रे थरे जने लोक जन को पैसा देथिला डाबू मिलु नथिला से कहला भाई मु कोन करबी मु कहले मागलु बे मागुची बे डेली मागुची मु कहले तो सकाल उठी ताको मागने प्रभु को प्रभु से आनी कर देबार अछि प्रथम दिन प्रार्थना कर गुरा सकाल खेड़ी देती से ठक ठक करी भाई एकाथर को पैसा दे पारबी नहीं भाई किस्ती रे 3-4 थर करी आगे तो मुल्क देवी नहीं बोलुतिला एबे डांडे आसी कर खड़ा हुआ है कौन भाई प्रार्थना जो लोग घुटने में रहते हैं सर मजबूत रखिया से अपन करो
आंठू को मजबूत करंतु जेपर आपण चरण रे आपण ठिया हे परिबे आपण जमा वरी ढुंतु नहीं प्रभु को ठारे भरोसा 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 रखतु मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आपण पढिबे प्रथम थेसलोनिकियो तारो 1 पर्व 2 पद प्रथम थेसलोनिक 1 पर्व 2 पद हां आंभमान को ईश्वर पितांको छामुरे हाँ प्रेमर परिश्रम हाँ 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 भरोसा कौन हुए लिखा होची भरोसा धैर्य उत्पन्न हुए भरोसा जदि आप प्रभु को ठारे भरोसा रखबा आरंभ करबे से भरोसा किसा जन्म हबो धैर्यटा आसबो प्रभु को ठारे भरोसा रखंतु मोर जीवन में एमती आगे धैर्य आसी ना कष्ट आसी दुख आसी समस्या आसी सब आसी खसरी गला पर किछि वरी देबा दरकार दरकार ना थरे मु चेन्नई जाइथि आउस मोर टिकटटा तो रिजर्वेशन कंफर्म है नहीं मु चेन्नई सेंट्रल रे बसिछि बाइबल टिकट तो कंफर्म है नहीं ट्रेन चले कुडेल पुरी भी बोली बसछि तापर ट्रेन छाड़ला बसली मो भितर जड़े कहते कौटी बसबू मुझे देखिए खाली प्रभुटी बसबी बस बसला ट्रेन छाड़ा टीटी आसला देखला मत ये तुम सीट ना ना मो सीट ना खाली बसी और ठीक अच्छे बस तो विजयवाड़ा इठू जड़े विजयवाड़ा जीव से आसले उठी पड़ो ठीक अच्छे आसले उठी पड़े कन्फर्म तो ना आप विश्वास करेंगे ना से विजयवाड़ा जीवा लोक आसी ना आसी ना विजयवाड़ा खेटली विजयवाड़ा गोटे लोक विशाखापटना जीव से मिसा आसे ना सी भी आसे नहीं से मु बरहमपुर जीवी से पर्यंत मिसा 3 लोक आसी ना जने नहीं ए मिसा नहीं से मिसा नहीं से मिसा नहीं खसरी गला था परमेश्वर जत्न नहीं जानी तर वो ट्रेन रे जाउची पूरा ट्रेन फुल कोटी जगह नहीं बसवा को भी जगह नहीं लेट्रिन खोलली से ग्लास खस जाइए ताको तार ऊपर पकाइली चक्का पीड़ा मारी बसली आराम बसी करे मोर बस पार दिन लोग आसे झटका सामने बसले पवन आसी से ग्लास ता मारी पड़ला के आसबो एते बिडो भीतर केक दुई आइबो ता हलवा को जगह ने केक दुई आइबो आराम रे बैठली ग्लास को खसनी गला परा बसली लोक मन काबा ही दुखुचती आगु आइडिया काम काई काइला ने ए आइडिया हमको कासबो सीट सुटा न मिलले बेटा तले पकाए आराम रे बस आसले उतरली खस खस मारी और आमको किछि टेंशन नहीं किछि टेंशन नहीं केवल बेले खाइबा बसी जेति कि नहीं कार गोरे गले आनला पर आनबे तकाई की अरे आनबे तकाई की बेले बेले डाली आन देबे और आलू भाजा आनी कर आइबे नहीं 2 मिनट जग आइबे काई की कोन की आइबे ता आसासी नहीं प्रार्थना करी प्रभु देइछ राजा डाली के ढालो आलू भाजा के काट दे कसमी गला प्रिय भाई भौणी माने किछि वरी देबा दरकार किछि नहीं खसनी गला थाउ के ना दुख आसीबो कष्ट आसीबो निंदा आसीबो काई कि आपण मान को जीवन रे ए भरोसा थिले से भरोसा रो धैर्य आसबो आ से धैर्य आपण को दुख कष्ट समस्या रे विचलित होबा को देबो नै प्रभु कहउछथि मो ठारे तुमे जदि तुमको रोइबा पई घर मिसा नहीं तो जहन 14 कहउछथि घर भी न थिले मिसा मोर पिता को घरे अनेक जगह अच्छी तुम जगह अच्छी जदि भी न मिसा था तुम बनाई था कारण मुई जुटी तुम भी सीटी आगा थीबो एटा ग्यारंटी मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण जमा व्यतिव्यस्त होंतु नहीं बिल्कुल व्यतिव्यस्त होंतु नहीं कहीं भरोसा रहा दरकार शेष पद पढ़ा प्रथम पितर तार 1 पर्व 3 पद प्रथम पितर तार 1 पर्व 3 पद आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ईश्वर ओ पिता धन्य से मृत मान मध्यरु जीशु ख्रीष्ट को पुनरुत्थान द्वारा जीवनदायक भरोसा प्राप्ति निमंते अर्थात जो अक्षय अकलंकित
ଅଜର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ କୋଉଠି ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି? ଇତି ନାହିଁ, ଇତି କିଛି ନାହିଁ। ହାଣ୍ଡି ଦୁଇଟା, ଡେକ୍ସି ଦୁଇଟା, ଢାଲ ଗୋଟେ, ଚେପ୍ଟା ହେଲା ବାଲ୍ଟି। ସେ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ କେତେ ଚେପ୍ଟା ହେଇଛି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାର ଗଲିକି ଆପଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚେପ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଖଟ ମିଶା କିଏ ନାନା ଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖେ ଖଟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଅଦ୍ରି ଉଦ୍ରା ଯିବ। ଅନେକ ଘରେ ଗଲେ ସେମିତି। ଥରେ ଜଣକ ଘରେ ଯାଇଛି, ସେ କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ଖଟ ଅଛି, ଖାଲି ଦାଣ୍ଡି ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ପଟାପଟି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ଖଟ ଅଛି, ଉପରେ ପଟା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଡେକା ଡେକା ଭାঙାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଚାର କଣିଆ ଦାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗଦି ପକାଇ ଦେଇକରି ଡେକାଇ କରି ଯାଇକରି ଆରାମରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ସାତ ପିଲାମାନେ ତଳ ବାଟେ ଗଲି କରି ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାର ଘରେ ଗଲେ କାହାର ଖଟକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଆମେ କେବେ କେନକୁ କାହାର ଟିଭିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଆକା ନାହିଁ କାହିଁକି? କାହାର ଗାଡିକୁ ଦେଖିଲେ ଛିଟି ବି ହେଲେ କେତେକ କାହାର ଗାଡି ବାଜେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ। ମୋର ଗାଡି ଗଲା ବେଳେ ଗାଡି ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ। କାହାର ମାଇଚିକୁ ଦେଖିଲେ तारा का भाग्य नहीं प्रिय माने काहे तार स्त्री ताकू जिंदाबाद हत कि नहीं? सुंदर स्त्री सकाल साल उठबो तुम घाटी को माती देबो उठबो नहीं सकाल उठले मोर ब्यूटी एबे कोला लोक बढ़िया खारा को वर्षा को शीत को पाउडर भी लिपि हबो क्रीम भी लिपि हबो जति को आज मु देखुଥିଲି कोडी को कांतिर देखुଥିଲେ 7 दिन रे त्वचा पूरा सुंदर से पॉन्ड्स फाइटी ब्यूटी ना कोडा होची से कांतिर देख दिखाइबा देइतिलु से कांतिर खानिया कांतिर होची से मु देखली 7 दिन रे त्वचा सुंदर मुई कोडी खेनली दुईटा मस्त्री जानि नांती 7 दिन रे कोला कि ना मैं 7 दिन नहीं 21 दिन लगाई तीनटा किनी देली लगाइली जति को छाड़ी देली ओके जुआर आ तो 7 दिन के मिजा 7 दिन कोन भौनी माने 7 वर्ष लगाई लेबे से जति को सेंती आगा आपण जमा वरी ढुंतो नहीं आपण को घर अछि कि नहीं कोन अछि प्रभु यथेष्ट नेबे काहे कि हमर पाई स्वर्ग रे आशीर्वाद संचित होई करे अछि काहे कि प्रभु यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान द्वारा से भरोसा हमें पाइछु से अमर अजर अधिकार हम पे स्वर्ग रे संचित होई करे अछि एटा ग्यारंटी हमर पिता हमको दउछथि तेणु आम व्यस्त माने आमर परमेश्वर भरोसा स्परठती मोर प्रिय माने ए जगत रे किछि भरोसा नहीं किछि भरोसा नहीं का को भरोसा करबे बापा मां पिला ऊपर भरोसा करछंती से पिला भरोसा तोड़ी दोछि चाकरी नहीं भरोसा व्यवसाय किछि भरोसा नहीं किंतु रखिता काटी भरोसा रखता अरे मन तू काई के सका कल होछु तू कौन करे तू प्रभु को ठारे भरोसा रखे चोखी बंद करबा प्रार्थना कर।